TV lamɛnbagaw an ka Jabaranin télé sanfɛ hali bi an b'an lamɛnbagaw fo u ka cɛsiri la an'u ye kibaruya minnu fɔ an ye mɔgɔ caman y'an wele k'a fɔ k'u bɛ ka émission Prestige Africa lajɛ ko ɲuman don k'a b'a ka to an ka maire minnu bɛ baara kɛ olu ka bɔ dibi la ka yɛlɛ sanfɛ a b'a to an ka maire k'u sɔ don u ka promesses la u ye promesses minnu ta mɔgɔw ye ka na mairie kɔnɔ ko an ka concours in b'a to maire caman b'a waleya ka d'a kan an bɛna concours kɛ walasa ka tɔgɔ di u ma ka jɔnjɔn di u ma o cadre kɔnɔ bi an y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ an n'an ka équipe ka bɔ Bamakɔ ka na Dio gare la bi ni an ye Dio gare la di mairie kɔnɔ an n'u ka maire bɛ ɲɔgɔn kan nin wagati in na hali bi concours in ko don ani Dio kaw bɛ cogo di a ye mun kɛ Dio hali bi an ka cɛsiri ani an ka nisɔndiya o ko la o ye belebele ka d'a kan depuis an nana u y'an bisimila fo ka dɔn k'an bisimila bisimila ni sɔgɔma. Ba ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ. Alhamdulillah. I bɛ se k'i tɔgɔ fɔ lamɛnbaga jɛkulu ɲɛna ani jamu. Ne tɔgɔ Dawuda Kane ne ye Dio maire ye. Il la 2009 tɛmɛnen Dio commune kɔnɔ. Ala y'a kɛ cette année 2016 aussi élection kɛra n tora en place la tuguni. Donc an bɛ foli kɛ an filɛbagaw a n'a lamɛnbagaw surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya télé Mali One Media mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya foli tɛ disa aw la parce que diɲɛlatigɛ la adamaden n'i bɛ diɲɛ ko o ko la ni fɛn tɛ f'i ma ɲininkali tɛ kɛ suivi tɛ diɲɛ ko o ko la a tɛ ɲɛ donc aw bɔra Bamakɔ aw ɲuman nana Ala ka segin n'aw ɲuman ye Dio commune kɔnɔ an b'a fɔ aw bisimila nin diyara anw ye kojugu nin diyara anw ye vraiment Dio conseil bɛɛ an bɛ kɛnɛ mun kan bi Lebu taw la baara kɛli ɲɛmɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ ye gestion de don ni mun kɛra i b'a lakali ni mun ma kɛ mun bɛ se ka kɛ i b'o fana kɛ donc vraiment nin diyara ne ye bi sira b'aw bolo an ka don débat kɔnɔ. O ɲɛna aw ye Dio maire tɔgɔ n'a jamu mɛn ko Dawuda Kane Dio gare la yan bi a ma da o ma a ko 2009 élection kɛra ale kɛra maire ye 2016 élection kɛra ale kɛra maire ye donc o tɛ ɲininkali caman kun bɔ bilen o tɛ ɲɛfɔliba kun bɔ ni danaya kurakuralen maa o maa kan o kɔrɔ k'a delila ka fɛn min kɛ k'o ye ko ɲuman ye nka o tɛ an bali an ka concours ɲininkali la Dawuda bi sɔgɔmada in na e ni anw cɛ ani an lamɛnbaga jɛkuluw cɛ parce que an bɛ don min na i ko bi an ka Jabaranin Mali kɔ kan lajɛlen don ka tɛmɛ Mali kɔnɔ kan o kɔfɛmɔgɔw ko k'u bɛ kunnafoniya cogo min na o de ye o kɛnɛ ye o de la n bɛ ɲininkali fɔlɔ min k'i la sisan o ye depuis e nana Dio ɲina nin mandat in kɔnɔ komi an ka jeu concours in bɛ mandat 2016 k'a bila 2021 na a b'o de concerné e sera ka mun ni mun kɛ Dio kɔnɔ. Ok bon n bɛ foli k'aw la mandat 2016 ka daminɛ ka na se bi ma an bɛ se k'a fɔ san kelen ani tile dama dama de don mais o san kelen ni tile dama dama kɔnɔ Dio yan an ye forage 5 de kɛ a kɛra dugu mun na n bɛ se k'a bɛɛ citer forage kɛra Dio village la Musa Diabugu an ye forage kɛ ka kɛ Bamabugu ka kɛ Dio Buguda kura ka tila ka dife mun château kɛ dife mun kɔnɔ i y'a faamu donc o bɛɛ kɛra an fɛ nin mandat in kɔnɔ donc o ye jiko sira ye kalanko sira fana fɛ centre de formation dɔw an y'o daminɛ i kɔrɔ Soteli le mercredi passé o daminɛ na i kɔrɔ i y'a faamu donc an filɛ nin salle min yɛrɛ kɔnɔ nin ye an ye nin jɔ 2016 kɔnɔ i y'a faamu élection kɛra ka sɔrɔ nin salle ko ma daminɛ an ye nin kɛ ka ban élection banna dɔrɔn an ye nin ko fɛn dɔrɔn ka don o kɔnɔ o kɛra nin clôture mun filɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka mairie tun bɛ kɛnɛba de kan nin kɛra o kɔnɔ i y'a faamu donc 2016 kini kɔnɔna na ala la comme an bɛ débat kɔnɔ ni question bɔra mun kan vraiment an bɛ taa ni o ye o kɔnɔ sinon 2016 kini kɔnɔ sugu kɔnɔ an ye gaw jɔ yen nɔ fɛnɛ boucherie kɛra abattoir jɔra si vous voulez hali n'aw taara image bɛ se ka taa i y'a faamu an y'o bɛɛ kɛ 2016 kɔnɔ. O ɲɛna hali bi nin ye ɲɛ ŋmɛ kɛnɛ ye ko n bɛ dan ye n bɛ tigila ye bi an bɛ Dio kɔnɔ an bɛ k'a minɛ maire yɛrɛ da an m'a minɛ Dawuda Kane da an m'a minɛ maa si da an bɛ k'a minɛ a da bi ko monsieur le maire de Dio gare sisan Mali kɔnɔ bi
cɛ ni muso bɛɛ ko k'a ka degun ye jiko ye ani nɔgɔ ye an da sera jiko ma i ko k'a ye chapitre 5 kɛ o ye tare ye ji mɔgɔ min ko balo o ko ji mais jiko cadre kɔnɔ o caman ɲɛnabɔra komi hali ne yɛrɛ tɛ dio bɛɛ lajɛlen dɔn sa nka chapitre 5 o ye koba ye san 1 kɔnɔ ka d'a kan aw sigira a tɛ tɛmɛ san 1 kan maintenant jɛyako sira kan aw sera ka mun ni mun kɛ jɛya ka sanuya sira kan fara kɔn sira bɛ ba kɔfɛ jomba ne ka dugu 2 bɛ yen premier deuxième a ta assainissement kan a kɛra don min kama yɛrɛ vraiment ministère de la santé ka représentant kun bɛ yen a kɛra jomba a diplôme yɛrɛ bɛ an bolo yan nɔ si vous voulez yanni aw ka taa an b'a diplôme yɛrɛ la a bɛ se ka image kɛ bon kɛnɛya sanuya sira kan n'i ye kɛra premier fɛn o fɛn na Dieu merci alhamdulilayi o mago ɲana donc an ye premier place ta ka deuxième place ta dɔgɔtɔrɔso an ka dɔgɔtɔrɔso 2 bɛ yen fɛnɛ an bɛ ka olu dɔgɔtɔrɔso labonya tel que Dufemu komi an bɛ ka centre dɔw jɔ ka tila ka o doter ni matériel ye i y'a faamu olu baaraw fɛnɛ bɛ en cours voilà hali bi an bɛ di o maire ka bureau kɔnɔ aw yɛrɛ nin tɛ ne ka fɔ ye nin tɛ Mali ONU Media ka fɔ ye sisan u da sera jɛyako yɔrɔ ma k'o fɔ hali bi an bɛ foli kɛ monsieur le maire a n'a ka équipe communale ye Dio kɔnɔ yan maintenant an bɛna ɲininkali boli fɛn mun kan sisan monsieur le maire Dio kɔnɔ ni e yɛrɛ ɲininka bi nin fɛn o fɛn kɛra sisan a bɛɛ bɛ musaka ko fɔ nin ko mun kɛra laga mɔgɔ b'aw kɔkɔrɔ parce que n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔn gɔngɔn duuru tɛ i sen 2 bɛ duguma est ce que mɔgɔ b'aw kɔkɔrɔ mɔgɔ min bɛ aw dɛmɛ musaka bɔ sira la walima mairie yɛrɛ de ye nin musaka bɛ bɔ a yɛrɛ ye ok n'i ye nin question posé a diyara an ye bi kɛnɛ in kan an bɛ foli kɛ an ka gouvernement yɛrɛ fana ye parce que chaque année gouvernement bɛ dotation di maire ma commune baara kɔnɔ donc année c'était fond d'appui dɔ bɛ a bɛ di maire ma ne ye n ta in kɛ k'an ka dɔgɔtɔrɔso baara i y'a faamu donc o ye an ka gouvernement y'an ka dɛmɛbaga fɔlɔ ye filanan ONG minnu bɛ ne bolo yan a bɛ se dɛmɛbaga ta ma Dio commune kɔnɔ ni u bɛ ka intervenir ji kɛnɛya BCA kalanko ani musow ka cɛsiri bɛ se ka sabati cogo min k'u kafo ɲɔgɔn kan foroba nakɔ an ye site 5 ta dugu 5 kɔnɔ o forage yɛrɛ fana bɛna se semaine prochaine an ka dɛmɛbagaw fɛ tare si vous voulez dɛmɛbagaw yɛrɛ a filɛ kɛnɛ mun kan an bɛ se k'o tɔgɔ fɔ o basi t'a la voilà ne fɛ yan ne ka dɛmɛbaga minnu bɛ n bolo yan ONG Carrefour Mali Water Aid olu vraiment an ma se olu y'an dɛmɛbagaw ye kosɛbɛ o kɔfɛ World Vision o kɔfɛ ONG Taɲɛ o kɔfɛ Tunis i y'a faamu donc ninnu bɛɛ bɛ Dio commune kɔnɔ yan ka intervenir an fɛ OSFAM fana bɛ Dio yan IRC bɛ yan mais mun de la nin bɛɛ nana Dio commune kɔnɔ n'an y'a dɔn ko partenaire yɛrɛ bɛ yen avant k'o kana commune kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ wuli tuguni ka partenaire démarcher mun da bɛna so ɲininkali ma i ye partenaire minnu fɔ nin ye kunnaja ye nin ye cɛsiri ye nka partenaire bɛ diɲɛ fan bɛɛ dɛ nka a ka dɔgɔ mairie min bɛ se k'a sigi k'a ka partenaire sigi tan o tuma e yɛrɛ ka cɛsiri kɛra mun ye nin partenaire sɔrɔli la danaya jumɛn b'i n'u cɛ ka d'a kan partenaire bɛ yen Mali fan bɛɛ u bɛ diɲɛ fan bɛɛ wari b'u bolo nafolo b'u bolo nka danaya tɛ bɛɛ bolo u k'a d'u ma dɛ danaya jumɛn b'e bolo gundo jumɛn bɛ e n'u cɛ f'u ye nin bɛɛ lajɛlen ye danaya da e maire kelen pe kan bon mun na ne bɛ nin partenaire bɛ démarcher pourquoi adamaden ni i kɛra maire ye kaban sigi t'i ma tuguni da t'i ma n'a fɔra k'an ka développement ka da an ka taxe ma commune baara a tɛ kɛ donc dɛmɛbaga minnu filɛ tan i bɛ boli olu ka condition i b'u wele o bɛ na essentiel est que ne tɛ condition appliquer mɔgɔ kan ne yɛrɛ ni fɛn o fɛn b'i bolo n'i bɛ se ka na kɛ commune kɔnɔ n'a ma lafiya di ne ka dugudenw ma a tɛna tɔɔrɔ sɔrɔ o bɛ tiɲɛ i y'a faamu ne b'u démarcher ni nin ko b'an na an ye commune rurale ye ni nin ko b'an na vraiment ne b'o wele n bɛ s'u ma
m'a ɲɛfɔ ɲɛna an bɛ protocole d'accord signé a mɛnna o kɛnɛ in kan tuguni an ka fasoden ɲuman fana bɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Basali Touré. Basali Touré. Oui, l'ex-ministre de la Finance. Et il est le vice-président de la BOD. Non, Basali Touré, vraiment, il a tout fait. En filɛ yelen min kɔrɔ ni Basali de ye kuran don Dieu dugu kɔrɔ. Basali ye Dieu ka ye wa? Dieu ka den ye Basali Touré. Basali ye kuran don Dieu ma yan ko. Mɔgɔ si tɛ ko mun ye dɔrɔmɛ sara. Travaux la. Bɛɛ n'i ka compteur yiri ɲinɛ. Et puis a y'o kɛ ka misiriw compteur ta ka tila ka école ta. Basali Touré ni bɛɛ lajɛlen ka ye. Donc nin kɛnɛ in kan fasoden ɲuman min don vraiment fo n ka foli k'a y'a di. Hali salle informatique minnu bɛ yen an ka école la Basali de y'a di a ma. Alhamdulillah. A ye classe jɔ an ye 2016 kɔnɔ ka bureau jɔ ka latrinaw kɛ. Et ONG ama bifu fɛnɛ ale fɛnɛ AMBB ale fɛnɛ ye baara camanba kɛ anw fɛ a bɛna si di jardiniers ma an bɛ sɛnɛ kɛ bon quand même moi ne tɛ sigi partenaire bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ yen n bɛ o la n bɛ taa Faransi partenaire bɛ ne ni mbɛriw cɛ vraiment mon frère min bɛri dɔnba k'an ye fɛnɛ alhamdulillah ni ala jɛna ma semaine kelen an bɛ sɔn ka wele olu réception fɛnɛ la. Tabarikala. Donc ni kelen kɛra ɲɛmɔgɔ ye ka ban tɔgɔ de bɛ la sa baara dɔrɔn de ye i jamu ye anw sigi k'an baara an wuli k'an baara donc ni baara yɛrɛ tɛ an ɲɛ tɛ foyi la. Tare hali bi Mali On Media ka Mom TV sanfɛ Prestige Africa concours kɔnɔ an bɛ Basali Touré fo ka d'a kan ni fasoden bɛɛ ye baara ale ye baara min kɛ ni fasodenw bɛɛ y'o kɛ foli bɛ k'a ye hali bi an bɛ foli kɛ maire ye ani cɛsiri ani haminako maire ye denmisɛnnin min bɛ bi an bɛ Mali kɔnɔ k'a b'a ɲɛsin a ka commune baara ma bɛɛ bɛ Mali kow ɲɛdɔn an ka denmisɛnninw kana mairie ko la a tɛ tɛmɛ mandat 2 laban in kan n'o tɛ cɛkɔrɔbaw de tun bɛ ko la anw denmisɛnninw ye kɛlɛ kɛ ko fɔ denmisɛnninw kana mairie la denmisɛnninw kana prise de conscience la prise de décision la ni denmisɛnninw nana ala la maire ye mun fɔ an ye komi an tila ka don Dieu dugu kɔnɔ réalisation kelen minnu n'an bolo sera k'o sɔrɔ maire Dawuda Kane o b'a jira k'ale ye denmisɛnnin ye qui a fait beaucoup de choses pour sa commune et an bɛ mun fɔ ko denmisɛnninw kan ka taa bila postubaw la hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka sangayɛlɛ nɔgɔya Dawuda ni a ɲɔgɔnna caman ye fɛn o fɛn hami ye mairie baara ɲuman ye faso baara ɲuman ye nka hali bi an ma fara ɲɔgɔn na an bɛna ɲininkali kelen k'i la ka tila ka kuma d'i ma i ka wele bila Diokaw ma mais yanni o cɛ n bɛ ɲininkali laban mun k'i la bi an bɛ don min na ko bi e ka commune kɔnɔ taxes bɛ sara wa a ɲɛma i n'i ka dugudenw bɛ cogo di. Oh Dieu merci n'i ye taxe ko fɔ i ye fɛnba de fɔ o ye kɛlɛkɛyɔrɔ kuma jugu yɛrɛ de an bɛ donni min na ko bi anw fɛ yan an yɛrɛ jigi dalen bɛ taxe mun kan kosɛbɛ an ka état civil mɔgɔw y'a faamu a bɛ marcher an ka maaya sɛbɛn saya sɛbɛn den fitinin sɛbɛn vraiment on peut faire 120% sur ça alhamdulillah dugudenw y'a faamu o ye taxe fɔlɔ ye filanan kɔfɛ an ka recette min bɛ yen fana o ye sugu ye an ka sugu in tun ye fɔlɔ samedi kelen de tun mais bi sugu b'a daminɛ depuis jeudi après midi fɔ samedi sugu alhamdulillah recette bɛ kɛ parce que a ye information caman sɔrɔ o la donc partie G7 mɔgɔw y'an dɛmɛ a ye information caman sɔrɔ o la mais baara la gɛlɛya ti ban jusqu'à présent ça va n'a essayé k'a bɛ da jigin an bolo wagati min na an b'u fara ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ ka gérer u bɛ effort bɛ fourni à tous les temps bon o kɔfɛ tuguni an ka TDRL a bɛ sara mais TDRL filɛ nin ye a ka commune kɔnɔ a ka dɔgɔ dɔɔnin parce que n'i y'a jateminɛ muso o muso n'i ye kɔɲɔ naani kɛ den jɔlen min mana jɔlen t'i bolo e t'a sara cɛ si mana se san 60 e t'a sara bon ekɔliden t'a sara i bɛ kalan fɛn o fɛn na a tɛ sara donc ni hakililabana b'i la i tɛ se ka mago ɲɛ i yɛrɛ ye e fana t'a sara donc n'i y'olu calculer a sarali bɛ état-ni dɔ de kɔnɔ donc n'i y'a jateminɛ jama caya tɛ mais n'i y'a baara n'a inconfondable ni a importance jateminɛ o si fɛnba tɛ a kɔnɔ tɛ kosɛbɛ i y'a faamu ale man bon tɛ kosɛbɛ an b'a ɲini alhamdulillah a bɛ don fɛnɛ
bon gɛlɛya minnu yɛrɛ b'an fɛ kosɛbɛ ba cimenterie b'an fɛ depuis 2009 Diamond Cement k'a daminɛ 2008 la fo kana se an bɛ don min ko bi taxe 5 € a tɛ sara anw ye kabako Diamond Cement olu ma deli ka taxe sara taxe kelen dɔrɔn ma deli ka sara o kuma ni an bɛ se k'an dama siɲɛ ko ɲininkali kɛ u man kan ka taxe de sara wa walima u b'a sara fan wɛrɛ de fɛ bon ni taxe sarali ka kan anw yɛrɛ welela an ka tutelle mun bɛ Kati an delila ka rencontre bolo da administration territoriale la ce jour là il y avait un conseiller technique en nos échanges là dont on m'a eu débat avec moi j'étais accompagné avec mon sous-préfet et le régisseur avec impôts et les percepteurs vraiment on m'a bala parce que effort de guerre drone au lieu de 25 millions d'État mais commune ka MLO préfère qu'a dit État mais autant dit commune vraiment aucun gela ba cimenterie qui n'a pas de ça bon donc mais au tara fati la do be kana le o mandam na fo mais j'espère que ni mu mena sigezeni pour ni donc na ke kele nyambo sinon cimenterie mo ko no kini vraiment indien no tu drama ça o gela ba ya fam voilà hali bi an bɛ wele da faso ɲɛmɔgɔw ye a y'a ye ko nin kɛnɛw b'a to an bɛ bɔ ko caman kalama an bɛ ko caman ɲɛdɔn hali bi an b'a fɔ an ka faso ɲɛmɔgɔw ye u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la collectivité k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'ale dɛsɛra parce que n'a ye ale hali bi sariya bɛ se ka jɔ yɔrɔ min na n'i ye 2008 ta k'a bila bi la o ye san 10 bɔ ɲɔgɔn ko ye Diamond Cement bɛ di o dugukolo kan nka o tɛ fosi sara digukaw ye usine bɛ di o dugukolo kan fosi tɛ sara digukaw ye o kuma la an ɲɛmɔgɔw ka n'a fɔ digukaw ye wari bɛ taa min a bɛ sara olu ye wa walima a kɛra cadeau de ye indien ninnu na nin kɛnɛ ninnu bi an kunnafoni nka an bɛ layidu di digukaw ma ni kibaruya min filɛ nin ye an b'a mɔsɔn k'a fɔ wagati bɛɛ fo a ka se yɔrɔ min na mɔgɔ minnu tulo ka ɲi k'a mɛn misiri bɛ yɛlɛ an ka bɔ kuma la n'i bɛ se k'i ɲɛsin ka wele dɔ bila ni folikan dɔ bila digukaw ye u ye danaya min da i kan ka tila ka danaya kɔrɔkɔrɔya digukaw ye kuma b'i bolo. ok bon n bɛna weleweledakan mun se digukaw ma n bɛ bɔ ka digu commune dugu 7 n b'a bɛɛ fo ka daminɛ Diogar n'o ye commune faba yɛrɛ ka bɔ ka taa Mayamugu Sotoli Dufemu Dio village commune Kalansa Dio dugu 7 n b'a bɛɛ lajɛlen fo alimami fara chrétien dinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka jeunesse fo ka musokuntigiw bɛɛ fo dugutigiw n'u ka conseil k'u bɛɛ fo k'a fɔ u ye layidu mun ta ka danaya kurakuraya an kan san 7 tɛmɛna min kɛra o kɔnɔ a ma dogo Diogar si la baara min kɛra bɛɛ lajɛlen y'a ye bon nin fɛnɛ mun filɛ an filɛ min kɔnɔ nin ye bi bi in na hali n'aw bɔra ka sondage kɛ dugu kɔnɔna na bi jiw tun bɛ cogo min na bi ani kunun a tun bɛ cogo min dugudenw yɛrɛ kan k'o dɔn hali sirako la ka bɔ Bamabugu ka taa Sɛgɛbugu sira bilenni an y'o bila 6 kilo demi miiri y'o kɛ ka tila tuguni komi jeni na environ 9 kilomètres miiri o fana kɛ tuguni donc hamina koba min yɛrɛ tun bɛ 2016 yɛrɛ kɔnɔ n'o tun ye baraji ye musaka min nana baraji la ala dɔrɔn de b'a dɔn donc komi kun panna o yɔrɔ kan n bɛ ka essayer ka rappeler olu fana fɔ bon maison des jeunes tun tɛ jiw dugu kɔnɔ yan Diogar bɛɛ b'a kalama maison des jeunes jɔra président yɛrɛ bɛ kɛnɛ na yan donc dans ce cas n bɛna o fɔ danaya min dara anw ka équipe kan ni 2016 kɔnɔ ka taa se 2021 ma n b'a dɔn Diogar an tɛna bɔ jigi kɔrɔ an tɛ bɔ jigi kɔrɔ baara kɛli min na sira fɛn o fɛn fɛ dugu ka ɲɛta a bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ jamana nin kɔnɔ jamana kɔfɛ a bɛna cogo o cogo alihamudulilayi an y'a kumakan d'u ma an ma seko ni n'an dama yɔrɔ k'a la i y'a faamu ka aw fo fɛnɛ aw nali min kɛ nin ka d'an ye an ka to ka nin kɛ kuma bɛɛ sinon maa si tɛ tɛmɛ n'a siɲɛ 2 an y'o bɛɛ organiser yan ninnu mun filɛ nin hali n'an ye wele bila ko kɔnɔdenw kana an ka réception kɛ mɔgɔ nata ka dɔgɔ donc telelabɔli mun bɛ kɛ tan nin ninnu mun filɛ tan diɲɛ bɛɛ b'a bɔ a kalama duguden dɔw bɛ yen olu tɛ dugu kɔnɔ olu kɔnɔ dalen bɛ kunnafoni na ni n'a ɲɔgɔnnaw la olu bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kalama donc ni kɔni diyara ne b'a fɛ nin ka to ka caya an bolo commune kɔnɔ sigikafɔ ɲuman bɛ jɔ commune kɔnɔ donc vraiment ka o foli se Diogar bɛɛ lajɛlen ma Dio conseil bɛɛ tɔgɔ la mairie bɛɛ tɔgɔ la
vraiment aw ni ce aw ni baraji aw ɲuman nana cogo min ala ka segin ni aw ɲuman ye wa n b'a ɲini aw fɛ nali nin ka to ka caya aw bolo fɛnɛ ni de ka d'a ye parce que adamaden i bɛ fɛn na o i tɛ fɛn na o ni suivi b'i kɛ i nɔfɛ a b'a to i b'i cogo dɔw dabila vraiment merci. nin tun ye émission lakika ye diokaw fɛ yen bi équipe Mali on Media u ka concours Africa Business ka concours in fɛ n'o ye Prestige Africa ye nin tun y'an ye Dio nin concours in an bɛ dugawu de kɛ commissionnement de jury ye ka d'a kan mairie ninnu ye mun kɛ n'u bɛ k'o fɔ an ye an yɛrɛ t'a dɔn mairie min bɛ mairie min ye tuguni nka hali bi an bɛ dugawu kɛ mairie jeune minnu bɛ yen mairie cɛkɔrɔba minnu bɛ yen hali bi u k'u kɔfilɛ jama la u k'u kɔfilɛ u dalakanw na monsieur le maire de Dio avec son équipe an yɛrɛ b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Merci.